au bien avec là le 12 mai 2017 ni na dingra kilinga to ya tilinga alfa min hi fanso da hasija hanatari o bien to bien hanatari bien yin to hay kanna bal ma halla lungo kola o tale o kan tun kan hana bar ma te bolo ani awa ale ban fatuba ani ale baba saho wa ani awa hata ani awa fan lasana ale kamaro lasana hata habla fondation o membre la alfa ina ha mo min tahi sigi akun wala no membre lo da do de voilà bon sile ban tabi be long il faut alfa sana do a président Abidjan no le mon fan sarani fangati aba hatabla bay san kumba sise la hata ma diba min be ndafe jang bo asia bon ken se kata be nyati da ta kilin al ko fo al salo khafo ko nin jama'a lo Abidjan musul fanan Abidjan nin ke lo kurati da fanan Abidjan awa ala sabon nabi sallallahu alaihi wasallam halal long wala hafo ko be mbagi mi naibe organiserin awa al far bulla ja kadra ala sabon nabi jama'a so fedo sigo da kunta janya don ne c'est harfo di harfo tigoluma c'est pas fait bon awa ako be nyamin na ko hakan hake nyamin na awa satere iso ita bangal se famo sta ko kenya ma bon be se tuba kan mo bal hadiya isa domule ise ke mo jaha ke mo na hadiya domu yo han ni me o domu bari si horo mo ken tara bari be ngan ne hakilinga to be hakanga to yo bar ni hakiliro ke mo do lu bije yo awa fi ha wolu to ofo munu keta invité ti yo bari wonta inti ki de la hafsa dol tiato yo ngakilo be belema be nyalla belema donc wo mo folo yo Alhaji Moussa Touré na ke ba kende bay invité folo de joti yo wotam boko la yo nyato fode ya xere baya badembo Alhaji Badembo wotam boko la yo Alhaji Mfansu Kaba Alhaji Mfansu mana Kaba wotam boko la Alhaji yo wotam boko la Alhaji Madiba Dansoro Boké wotam boko la Alhaji Mamadou Baya wotam boko la Alhaji Baba Drame Kolda wotam boko la Alhaji Ismaila Jabi Fodi Jenia wotam boko la Alhaji Saja Kanjalong wotam boko la Alhaji Sanusi ofanatan boko la Alhaji Bambo Jabi Sanusi pata Sehu la Dimbaya wokola na bintu Jabi Alhaji Madiba Dansoro la Dimbaya Sanusiya wotam boko la Haja Mariama Kaba Alhaji Mfama di Sanusiya la Dimbaya Kawara la Dimbaya wotam boko la Nakadi Jabi Sanusiya la Dimbaya wotam boko la Nakadi Alhaji Kandira la Dimbaya lemso voilà ok d'accord wokola Sere première dame Nene Girassi mo mun la présidente Alhaji Karamba Girassi la Dimbaya wokola Sere assurance muso dan so jamu Sere ma chérie Sere yo bon continuer Sere ma chérie Sere na bintu jabi Sere ma série la Dimbaya Sere ma chérie fang wotan bokola Sere ma série barelu na invité le jeyti halu kon don contrôle la muntaye ebe tubakar mo baye yo o hatara benga nyinto ni be boliya na hidiya hanganne mbakere tubakar mo balla kula yo o kitabo o seki jaminna barelu ngala wulole ma El Banfa Tambadoya, porte-parole numéro 2, Fondation internationale de Toubakar Moba, FICADET. Ah, tu sais, comme il bien t'habita, tu sais, comment tu sais, normalement, comment tu sais, arrose mi ah, ah, yo, awa ta, awa ta. Awa hari c'est ton papa là. Ça se fait espace. Oui, ta oui. Ta oui. Oh. Non, on avait bien réglé.
Fondation International Karawa Touba iyo na Alpha Miliki Jam wallahi il faut ndoli ki ñohon kam ha hikima to donati ne jahanga ko do ko jahangolu seden ha ku kilim mi muta ya kono da iyo la hikima to kono da iyo ina tana fo ko ha fondation créée ni ha me fondation iyo frontière ntala aha fondation ni iyo yamano aha ame frontière sana aha fondation iyo na Alpha Bouriga iyo ala jalan sewu iyo ani jaha ke mo wolu ila ka fulmo be na ta ke kan kelindi iyo ne bi yon kan ne mansia ngana si nyoma iyo mbebe den ha ko kilimuta bari yurugo bantake ni yurugo keta na bari nya yi nga bo nyonda ko kalama e nyonda ko ke a herama atanama ya wala ngini nyu ko to a bari nya wala ma objectif ni mo be bari nya yi se sabatin tema nya minna ki ko na ke mo lu mutambi ta to nya minna o ga kubati aha fondation créé le kola iyo ko hato ho diama ila hikima to kono da ato wasu no hakka fa jomma ko hato wadi karam bam no karam ba jahango be bir kayen tapo différence woni tide amma fo karam baya fondation amma fo habila ka sa fondation ko karam ba la fondation iyo hato ho diama karam ba ina baron mumi jamanti ko mu bari nyati ko be so bari nyal kono da iyo ko hole sene bari mo donc o sigirimo iyo ina tana jonka presidenti iyo parce que ko kundi iyo ni has alko jibato nyasto nyaminna aha kelmeno lo la ko mu me be la ka frimola aha ina tana yi wasadun alhaji sara ni jabile to iyo hake fondation international kramo ba president aha ko me alfa do haji go billa to iyo jigo sida fa nyaminda afana na tana mo ko yini ani mo ko ni sena habara ni ho mo ko sigita mo posifa ni sigita iyo fondation mo ko ba to ko be kam iyo zol ba to ko be kam bari ma me fu se me kan nyami betege ake kunda ananda mi kunda quelque soit da mo bi jambe o nomination o bi keta ala sara ning iyo atel mo fondation ni president aha aha fondation yi president bale matelti iyo na alfa la ha aside bunyata hata hadiama to asire ngene ne sai tema lita sota o fana ko sena détail inshallah e margo harine aha a president o iyo wala mo alhaji sara ibata fa Ni to bala. conseil bele fondation ginna kontinte minna adna alfa bil ha asiri iyo yimbe mo conseil aha mais conseil bi fana sugandita iyo hatu president dafe wato mum mebe o fana mo hol fana sigita o mo fixation aha Sénégal tama fon la ani Gambie conseil le fana mati auprès de président o ani Sénégal tema donc au poste de à la sauvage de la bulla aha nimbatano secrétaire général lu iyo o fana sigitale o secrétaire général lu Touba ma fondation internationale karamo ba Touba iyo ala sara ninda yamaro kono la o bunya fana na tana di hadi ala yu famari jabilema atel mo secrétaire général di fondation internationale karamo wasigitano secrétaire général iyo karamo ba Touba iyo anami yo kunda iyo wol fana na tana sigi iyo haja salimatu jabi fana bunya di tawolma hake kubata ti ala aduziamo waketa haja fanta jankemo ti ala yu famari jabila ata kuba mahana bla france
ni tambita wala iyo secrétaire général min fana sigitano iyo na alpha bayi lolu mo ala karamba gracité kami kolon iyo wala fana sigita secrétaire général de fondation internationale kunda ale ko fi adi ana ko fiya dimbuso fana bunya di tawolo ma secrétaire général secrétaire général de Sénégal Aïe Fatou Grâce ngoto ko ko di amana ani Gambie donc ni be haytale ha fo fondation e frontière tala ya hangol bele ta lagne doronte donc lagne doronte Sénégal doronte Mali doronte ko ja hango bi jamu jeldi donc o bunya di taw fanama ani alaji bafa yani kamado ya wala fana mo porte parole ala inna ka o fana ket historien di fondation ni kono la ala imam Sadi Buharia information na ta nabi tan de fondation communication donc média ta ma fond là on be occupé mo fana ma et on fana bala balo là trésorier iyo ko dinta milbulla Sankumba Cissé ane alhaji bampa kaba kunda wala mu trésorier ti contrôle de finance fondation à contrôle iyo finance tama fond là iyo donc fait de na atra na betam la fondation en kono là iyo wuru ko tama fond le fana bio ko contrôler ka site fana nakatale iyo fondation yinna parce que ko bien avoir le iyo bete ko site kuntato basa site ko information samene sambi iyo de haji jama fana siata yi wato na fa bala anji wato min to ya ba jama hi la cotisation sara information mil bet passer la site ka mo ba donc mo be la même bi ka site masabu wala mu alhaji Buhari jadi bala biya Buhari jadi ah yo Rwanda ala mawa karamba dinke donc a tele musti président bi ala yi fana bunya di tawulama donc o keta a présidentité donc alhaji Buhari o ma présidenti haya fanta girasi o ma présidentité donc a ke ko nana musunda porte parole fana mbele cité yin fana na donc o fana bunya di tamima wala mu abe bordole donc o fana bunya di tawulama ate mo cité yin porte parole ti voilà et à journaliste parce que beni la bara journaliste du fana bala donc journaliste lu wala mo haja mawude jabi tato kono donc journaliste moleti ani ala la fondation du journaliste le moleti wala fana bunya di tawuluma ni kono la kesiye mil fana no meta donc province la haja fan wala fana mun nanti kesiye ti ani haja Mariama Girassi nanti wala fana mun kesiye ti nanti je donc relation extérieure sokoti donc à la madba dans so akol kabinala jantu dunu randu babu la préfecture ka senta a manque pour folo abaka abaka donc parce que faut place di bema janga sate o janga sate ani jamanu be ni tabu nyal fondation ni konoda be fondation ni na tahama be halo hafo importance min be nda ana fa min bala asia fondation ni sécurité ni sa intema a créé ni sa intema ko militeta na janga sate la fondation hakun min kato mo lo ko jele ni maje hadi baro mele bada fabu donc a ko furo bente jamma fidawo min ke takami kolon ala karam bagira sa fidawo min ke fondation mambulu dolle ha ilo ala ko fondation min be nyini na kono la wolo mu janga ni bari nyati fondation ko fondation in fato la ta mo min na no karam ko badi bari nyami babula ani jaha tema ko président o ala mambulu wala ko cotisation ke ha bui fani di fola ha ke o fereti
donc fidawo min keta karamari bala fidawo min keta ala mari ba attendez ala bala fo le fidawo min keta ni be keta organisation miti fida fen din keta no fondation mo mi be membre ni ko fondation be yalla ku mi ma fondation ni do wo se avance nyamina haken na barinya da sabatira mo donc il be 5 euros min bola par mois 5 euros il be 5 euros min bola il a 5 euros wo se ke sabude ha hero le sikan ita fa ma hero min fa budu la do munna i halo ha fo fen fen na hatra ni la cotisation sarale bara yo fen fen na hatra na ba to bara yo kila fola akata kala ke ya kuti akata fen fen mati kono la na ke bala ko le ngeli donc ya hayni donc i mala wulu gol kuma mais ou mais c'est baro ko la to has avance ya minda donc c'est là kuma to la si ba san har ko mi ben tebulla ha ko to atere jeyinde ala ba fa ha da tego do la sa inde ko nyadi ta mo ho bilma faya alaji fatmata sebula nabi yogo donc wol fana ma ambare nuti donc monsieur baba alfalta wol bije nyana wol lefo wol la groupe folfolo alay abdul wahab sarani ko hayne la sima tayongo kila here bunya bat tayongo bintu basan ko le muila imamti nasi groupe tayongo hatu tubala awansi wallahi wo groupe do mo tayongo donc kila here bunya bato menna imam mu al haji bintu basan ko ya dungato ganna ya groupe mel da imam mu alhaji sankungu bana wayati abdul wahab sarani président fondation internationale karamoba ko hada si ima nga école lo nga sahalo nga labitani lo nga kukutalo tuba kono la ala ni groupe yido al falla do anyima habi wala mun bende ya groupe kada sima kila fere bunya bato abdul wahab sarani ka me tuno na ma ko bunya la sima nim botano ila almami na to madi alhaji mamad kila fere bunya bato nim botano champion alhaji mahili njondeya ila imam le joti anim millionnaire alhaji mamadu jabi buhariya ani milliardaire abele jiyeko millionnaire milliardaire abdul wahab sarani ko habu nyaay ne dima e hande ma ke bal bata doni lanku idu ngalon ne ki saka saka ko nga bibliothèque ne la baye ke bal dana tol mot ngalon ne millionnaire yi nin tamita nonna groupe Nations Unies ko ko fanna hera kunya bato islami ko di islami yo la se hujabi bala minia ila al mamil joti nim botono yo secondaire ha secondaire démocratique barka karamba jodde al muila imamuti kila khere bunya bato ça fait nyembe voilà étoile body groupe do lubelo kan groupe étoile mabe ça fait mabe ni ahati do de groupe étoile body démocratique janol ko aha wal sana lata min kuranga nyimba kala groupe salimi mbemba jadi yo ani din islam Khalifa Jabi Tambadeya ila imam le joti ani sede yao Hayatu Jabi Bukhariya ani citoyen yo wadi Muhtaru Jabi Njondeya ani Suadao Namusegu dinni ma me ba alba ala me dinni nya betaga ila sabaro ntuliya yo hallo ci lañu ma ta do kata alma joki di ci amin ya rabbi ngi wata do mento yo ko karam ko na do na ngabo yo asi so boye
wala fondation Iyo. bangi o bangi na hafo Iyo. ala se ko saba kiri ese na banga kan wala fondation da mo mi Iyo. sanye asa bara na ha ko nyaaki Iyo. ay to nyaaki de son ba janna hoje santan komande Betul. yodo e foto Iyo. ese to tambo pula nyogo Iyo. Aha. amata nyago ke ko si Aha. tayo Iyo. ke ba o ke ba na sita adam Iyo. be ke ko tayo Itu nya. ko ta tumba woni militaire abe mo dinge folo rek Itu nya. tango be bitende agur ko kiri ko ni amo yo ko ni ka kitanya Iyo. na kanya ni mamalo isa tan akal fal barka ni din tanti isa ba ko ambe fa de bato nyame Iyo. ani sa halo la ani lo e fa la ko ha bodo la nyon kan folo abaro da mata albara ha se ni ndu so be mo de karamba ni ja hi de ma ani na na mi ko ni ma du ani baro se ni ma akita fa manke ya tayo mo ko fo barka sala barke bante faranji ja ide nyala Iyo. indu wadi ko de sama isin na mo ni sin tan ni ke ebe hajol la so de malla biya ade karam wani ja hama na zani madan toti Betul. iba bisi na barka halato kon ba kiya ta tayi ko ka presidenti woko Iyo. akati mo karam mangola ta biol me kelino Aha. na to hakilo jaka bo ito dum ko sa din jom la tayi ko korote aka ngala ma iki bin basa ko ga tira iki be na ja ha yoro pe na ta hadi tayi ko mai faran bati wasa dum ko ha kar bante mawo ndu nyara jin ta to ita ba kana ita ha ka be nya amangete Betul. Iyo. wala hambulo mo Iyo. wala hambura ko isi ken na kwansa ngai ma tin tamate e ko tetende de ben ben ngala wala ko la Iyo. problème ina to bulan kunna problème bulari mo Iyo. ko ha fege na mo ko me ko me na karamba be ganja ko daga tale ko man kushi Iyo. ina da deje makili Iyo. wala man soto o soto wali awoka ndele ko de fete ala ndem bolo ko do soto yaani nde aja salma ki na bi mo jaga wala amakete nde abe problème en haje wala fi dawlo wulo ja ko le se mo ko motive nga fendo so tan sala de mbolo julo sara men tija imi danku wulun kuma tan sala ko fato bala nga ke romba gol golo men so amang hajo jaraba Betul. haji sanjilu tamiro ko ala e komba be hi la go bo nga dabla de Iyo. na fondation e mo intel ko jawulun kom man tel mo ja hero president to wani karamba haylo kata yin ko jusi kita dum men ko tibo si ta tiba tibo la dala sulu men ka na bota de ni ne kala abelo ne ko ni am ko conseil ko gala rasulullah qala allah ta'ala bi fa ke ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam di samtani mi amuta wala ha mo ko participer agodo nyimbo bulu mo mbla kesu ko 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 ja ha yo ko bal hana badinga mo ko ni kana karantala ni ke basari do sa ya do ma do be ya jo Betul. nengaja ahorru so da ne nengana de ahorru so bayle ya ba be la meri barang ko ala kila kamo no be sahari al sen sa ko mutawulu ma be ben ka kannani bande ma mo nani ha be del ma ko masitila hari ngulu ri len mo ne man do mo ke agos ni bulu ba de kun turun ne isa ke bulu ba dana do ko difference don jammenna e hakan hakke so ala so nan so karamba ne ja ha sa ko ala bisarani pourquoi que ta president ati Firauna akuma kan ha halagi kabra alala kunta nyai be ala hatu diabu melina kona ana arabukum la ala atara ka tabarakallah eto ko raitala ala ko manna ba Betul. o kuma kan kilin le sara ne jinko ako karamba ngo femfe ni yer bulule na hafardo Iyo. akela kan ha gorobo e hala tu bangol ta ta dum tuba wa ka mbo kuna dia ni Ano ni ka amdanya. iflo nyino
ngarangan sango handira ba bata bange nyara tuba ako doli be ko kan karamba parce que din ni munun to Hama karama ala so ba so ba so so kan na fen na be jam iyo ni mi be jagila no control fama jigo control ani bunya control fondation karamo ba iyo ngam fahama karamo ba tuba ti iyo fondation karamo ba na ta tola karamo ba la iyo mbe boto iyo bebe wala ni gina karamba bata beleye donc ni ko mo ya ni keso bata digi ko fondation karamo ba tuba la keso wo julo be jahango belale wo julo be belale iketa jangati kete karamba ti kete mo 5 euro ni karo mo be nyata o bolale a julo be bola i habo imabo karamba la keso ni julo bi le nyanta o bolale mo fondation india ni fana iyo pandron ba ko mo beto lonna lu tron ba ko ise kumo beto le ko mo holien ise mo holu kendo ko mo holien mo holien ta mo tala maintenant président ba fa contre na mo El Hadji Abdoulaye Sarani nte shahi baro meleje senaje parce que nte le village kunda ani mo ila luo ngene takirine karamo ba ana toro lo munti akuta ya ne ala Sarani te tigi wala mo bari yati ko hambulo dum hambu ko hadi ko kidin ara ko munti ite mo jahangode ndo mo jahangode bari nan man ishuti ya yuhonna alha sumu alha badi yato fo almi mi hon fahamuna no donc fondation yi nga jele nga tara anata wo badi yalti mbe france kono jam ko handu wo badi yaw wole dun tan ni fondation lagi ndon go bete nga do lon ko to ma man do lon ba mata do fana lon ntemo Sénégal de Casamance mbe Casamance be kontonna mbe Sénégal be kontonna ha fonction conseil secrétaire conseil entre les charges avec conseil secrétaire caissier bima kili dindi ke ba musika ke momo ni be Sénégal kono la ni ha fondation hayo bal bela musika ke dindi ke ba le 12 mai akala fo mo mba me la liste to jansaye invitation abata di Cheikhou Guirassima no langolo mbata fo beyan al sala me al sibidol me donc Sénégal bel buñam 12 mai de senanare musuba ke katara ba fo de Chérif Aïdara na bi mo sate ki mo hol abente ne sansan ko nde babala asil fo mbi kontor da mbi jegi la mbi tantu la mbi wa ibani malon ha fo ye habi alay ba fo de fanasi fo almonse le 12 mu njena la fo almonse barka kato inshallah mo holo handa nare habi mbe mo jama fanan kili la ni fondation ko la wala mo mbar musu kebati gundo dallo girasi ha fa en ka hay lonko abarinke bata invitation soto fondation Karamo ba tuba asa ha bunyala tiam na aha bunyala me asala si akafu nyolma te manto musul be ana kelbe ko be bunya bato Karamo tuba la fondation réunion munje nala ibe bunya bato réunion nyi kum fam mundi na nam kotolo wolu wo fana be fola de inshallah tigi tu palaso nim putata no yo ni tata ke ni na melati
na karambaya temanto karambaya bung akaranta alaje ntata ke alaje sidi ajabi taslima ko ado anya do mun bija nyal dimba la gronoblu yo kolo 12 mai yo koy ji mi le kolti de ba sante karamba fonda mbibi kontonna ni mense nano ihana nari ala kadijatuma sanusiya kadijatu sanusiya bi kontonna enike wonu monta taleje abunya ba ken na je wona koto na kontrobe tahala fanseni manja fanamma senegali fanseni manja ala fansi sara atele hala su goto noro le be ntolu bala akol hake ka hankano ka mankano fen kula parce que ko karamba ya ngole munti ko ja parce que nous avons besoin de ça. Hante fango na karamba yanga ya wole dia fango kunteto wole sewo fanga bendela wole sewo benna wala hake kandengo me nyani daduma ka kandengo ani ngawula ni ngabulo ni ngombulo ani ngawula ni ngabulo ni ngombulo jon sa fa ko bibliothèque men bedola kite be mala kitabun tato jon so fo abelo la bele misili mo me bele den ni ngom abele kitabo be taxalaje ko kana tu ko ma tuba lon na le muyti tata tuba e ka tangi ti kitabo bu mulan be mbal le souvenir e ka ta xati ha kitabo le bolarin kan kra ko no la e kitabo be kan kra ko la jon sa no ha fo lon na be tuwa abumba e bara abebi salo lo to bara hata haita fana ha fo koy itamino ko la sabati be kontonna adisi haketu nyaay wona mo don na kunti balla don do hola kafu wala no fi aka no me yo wala mutuba karambati fa atahu maula men yogonge usuratan alin daraja aho kay fa aliha karamba sa ko gelata bijilling ni musu gulate akasiya bayti bi sabati ngayon to bonje fasti fa karamba ngol xare fon karamba momenti yo ala sa wala sa jabo ba be ko mo la nya barba wato de munta yo nse mfa mabi ana no kon do si tanto yo abota je akasha ko gara sikile khantili ki ga ko nya ko so ko do la mahili sama Sado de se londo ni ngodo kanya godo na tare ko kanto dem no kanto tinya amande mutu aki game ngomane akata ministre ti lumenna ne sa si dikira benta banke dala jam ko sa si ahanya ron to poro ko ke ka man sa ke akata ni ma sa akam adol le me man so to ben adol ni ma sa akam akon to bar na ke so barake akon bar fo de fere ko ma dala ma ko mbeta mana har min tare san ko yambe mira la haka ke so la fo wallahi man so abu fa do ngak san ko ya baraka to ngala fo hak dunia mo ko ke la so so tabi na ka ako to ko nye am ke ya bana ba ko non tan no mo le baraka tan ke ya non so de ga sa ni si bulo bitin ko ya nyala dari mi bulo bitin so de mena ada saya ada saya tapi saya mantu dan mantu ibu teh faham tapi sih kembali di jam apa ni non tente kita mampu dulu teh kita lalu hanya karamba ibu teh kita karamba ni olah tambi mahiri kan dombe ngala kan harare kira do do ibu teh ni ande men fulai Bapak telah jangan tiga kok enggak kemana ibarat asal itu falamsal ibetnya toro to ulu aji mi dulu la toro to na pili kila bo be sipi ko lu la toro asa o tele ana bula ha mu no men man fa ko bet ni to kita me toro ala ko to ila ko ya sala ni betega sahar ya kabushi ya kabula ka sona to ba karamba no fe wala be ya fe sigiri ha be karamba makatala matanya kali
mbek makin na fara biya yo ada isan ko gaadu go ni la hakidi ina ta bo no ngoto gaadu go ta la san ko bata fanke ko atama fansun territoire let ina go formana saria bunya ila ko be har kai to ina ta ila isu to la jam istara ta ko da kende ko da rida iben na nginen na ina na la ndo so fon hanje ako tokora aka ko harim be ako me nyanda ke bala ma ako makon adun ta ke bala ke baba te mini aka sanke ko ka ta ako hak ma mem fo ko ba tan ko to ko munti dongo ita le mentara bulu ni tente tilo la ntose nkara nyaso to ya ni ta para usana no fe ako tawa ana hak nyaw nyande ala tawa donc wole kila sitama ina ke ba dan to yo wulu ta har nyam betege har nyam betege ke te ba dalu ko ako kala to kon tan ke mo men khata ul shima ko ndal man sije ana to de ni man sabila genen na sa fentane kaso cartouche karwas woti bo ta ka tali bo men ben burja ni fonctionnaire men bi jani fulo jolle sare ka taga bam fa dara me ka ko ja ha wata wulu ke menane bo ki sila bando aki ha men fo konta ha mede ako kelo men fa ben ka ko duguru kelo ha kuru so la mor ni ala ni malata tu bangul paten tu ay ina tay be da fiar mat su karamba ya hi man kan ne tunggu tunggu dulu tak ada deh tapi siapa bati ina tahun tinggal boro boro da mo dia senaj balon terus ani sa ko maka sama ekip bije untuk dum mawul shi adum mo bala fi mo ndingalati kan ko ada kejadian yang mereka tinggal di bentang. Aku nyawa konfirmasi di kiri, ya hati, tak mungkin aku. Yang konfirmasi di jalan dah bersebari. Asenade. Fɛn itu kerana aku tu, itu asal tu belade. Jangan kau memang kau tuge. Aben ni fafuru itu memang kau tuge. Harap dia kena fula sama-sama nanti. Jangan kau malah mau aku diputar, malah dia mesti putar. Grupo na betuba jahanin karambaya adi dota kabilo beto kabila dulo be adi dota beto jaha fana ka dota beto ngalo albati to danga kamma ali fefe mirali nyimbe si ado beti de inshallah ala shira ko ko nin karamba ngo be kuma da jamaato na man tale be kun to kono msew da foye ndale kon sel ken joti adi mari nyaal tadde mbe nyaal limbe tege ndal ma ngi ngale gori konti man dal ma ngi ngale fefe na bari makka giring jensen sa induana ni haje daira da ata ala ko kile adu man fon ya cerita di sini ngatan be kamera lan naro Ada